Mengesankan, sangat pengalamannya sangat one in a lifetime. Terima kasih atas semua yang udah dilakukan untuk Indonesia. Tadi sih ketemu Pak Presiden, orangnya humble banget ya. Tadi kita diajak ngomong juga, terus kayak bisa foto bareng ya. Ditanya apa sama Bapak Tadi Presiden? ditanya, oh mahasiswa ada belajar di sini ya. Ya. Makasih Pak udah bisa dikasih kesempatan kita bisa bertemu Pak Presiden di sini. Jadi sangat senang sekali. Kita senang sekali. Pak Jokowi akhirnya juga mau bersedia menerima kami, bersedia turun dan menyambut kami juga. Intinya kita juga senang untuk menyambut Pak Jokowi di Munchen ini supaya kiranya meeting besok dengan G7 sukses, bisa meningkatkan hubungan Indonesia dan peran Indonesia di dunia internasional. Kita harapkan juga nanti G20 di Bali sukses dan dihadiri oleh semua negara yang berkepentingan untuk G20 di Bali. Indonesia. Perfect venue. Thank you, Ben. Your neighbor. Here we go. I'm good. You've been working so hard. Oh my God. But you too. Yeah. I've been watching you.
Well done. Thank you, dear. I'm glad about it. I'm glad about it. Thank you. Thank you. It was hard fought. Yes, I know. I appreciate it very much. Emmanuel's taking his jacket off. I'm going to take my jacket off. Wait a sec. Wait a sec. It's a bit warm. I was Wait a sec. with you. I was right behind you. Das ist jetzt erstmal mein Platz. He just stepped out. He just stepped out. I'll be right back. Okay, thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Good morning. Welcome to your parade. Welcome to the Selamat datang di Australia. Welcome. Take a lot of time. Good weather also. Yes. Very warm, good warm. We'll have the Yes, thank you. Thank you. Thank you.
Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang. Dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Дуже дякую. Шановний пане президент. Terima kasih. Yang mulia, Шановний пане Widodo. Bapak Presiden Widodo dan delegasi, Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan media, hari ini merupakan hari bersejarah bagi negara kita, bagi Ukraina dan Indonesia, karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Bapak Presiden yang mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan juga kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia merupakan pemegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN dan tahun depan akan menjadi keketuaan ASEAN tahun depan, dan saya kira kehadiran Anda merupakan awal untuk memperkuat koalisi untuk melawan perang yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara untuk mengembalikan stabilitas di dunia. Kita mengapresiasi dukungan Indonesia dan juga dukungan pribadi personal Anda yang ada di masa perang tersebut untuk perjuangan kemerdekaan kita, dan apa yang Anda juga telah membantu perjuangan Indonesia, dan kita akan memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Ukraina dari perang kolonial yang dilancarkan oleh Rusia, dan secepatnya perang ini berakhir dan kita akan secepatnya untuk dapat mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Ukraina. Dan pertemuan ini kita bahas mengenai beberapa agenda global di mana kita harus melakukan setiap hal yang memungkinkan untuk mengangkat blokade Rusia di Black Sea untuk meneruskan adanya ekspor gandum, dan Rusia juga mengancam adanya kelaparan di dunia dan mereka memblokade
ekspor dari Ukraina dan disrupsi pasar global, dan jutaan ton grain yang dikirimkan oleh Ukraina juga harus akan dapat dikirimkan kepada masyarakat Indonesia, dan itu apabila tidak ada ambisi dari Rusia, dan kita tidak akan memiliki problem tersebut saat ini, dan ini merupakan tantangan global saat ini. Dan sebelum invasi Rusia kita tidak ada ancaman kelaparan dunia, tidak ada krisis pangan, dan saya sangat menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden atas kemerdekaan serta kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, dan terima kasih atas dukungan Anda sebagai Presiden G20, dan saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas undangan Anda untuk saya hadir ke KTT G20, dan saya menerima undangan tersebut, tapi kehadiran Ukraina akan bergantung terhadap situasi keamanan di negara kita dan juga komposisi partisipan yang ada di KTT tersebut. Dan saya ingin melaporkan bahwa kesepakatan kita, adanya kesepakatan bebas visa di antara kedua negara, saya kira ini sangat penting bagi kedua bangsa kita untuk kemajuan ekonomi, pembangunan, dan juga pendidikan dan hubungan antar masyarakat kedua negara, dan saya harap kita dapat membantu rekonstruksi Ukraina. Dan saya mengundang Indonesia dan juga perusahaan Indonesia dan juga profesional-profesional Indonesia untuk ikut ke dalam proyek-proyek yang ada di Ukraina saat ini. Terima kasih atas negosiasi yang berjalan, terima kasih atas kepercayaan Anda, terima kasih. Заява президента Республіки Індонезія. Statement by the President of the Republic of Indonesia. Presiden Zelensky, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di Kiev di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Statements concluded. Thank you very much. Thank you so much.
Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы рады приветствовать в Кремле президента Республики Индонезии. Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными. Естественно, особое внимание уделили торгово-экономическому взаимодействию, которое демонстрирует хорошую динамику. В 2021 году, например, двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%, а за первые 5 месяцев текущего года прирост составил свыше 65%. В этом контексте с обеих сторон была выражена заинтересованность в активизации работы Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Дополнительные возможности для наращивания взаимовыгодного экономического партнерства, увеличения коммерческих обменов между нашими странами. Все это открывает новые возможности. Большое значение придаем и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываем, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения, и они будут результативными. В Индонезии работают многие наши компании, энергетические в том числе. Проявляется интерес к развитию национальной атомной энергетики. Госкорпорация «Росатом», располагающая уникальным опытом и компетенциями, не имеющими мировых аналогов, технологий, готова поучаствовать в совместных проектах, в том числе связанных с энергетическим применением ядерных технологий, например, в медицине, в сельском хозяйстве. Имеются хорошие перспективы для деловых контактов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан. В этой работе, масштабной, безусловно, могла бы принять и российская столица Москва, которая демонстрирует очень хорошие темпы и качество собственного развития. Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарные, культурные, туристические, образовательные обмены. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали. Еще одно перспективное направление гуманитарного взаимодействия – расширение межрегионального и межрелигиозного диалога, с учетом того, что по численности населения Индонезия является крупнейшей в мире исламской страной. Упомяну, что недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов. Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны, имея в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия – это прямое следствие многолетней и безответственной макроэкономической политики ряда стран, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с началом пандемии коронавирусной инфекции. Однако западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса
еще больше дестабилизирует глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхование перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам. Подчеркну еще раз, Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. В прошлом году экспортировали более 43 миллионов тонн зерновых, из них только пшеница 33 миллиона тонн. В нынешнем году прогнозируем хороший урожай зерна, что даст нам возможность наращивать на внешние рынки наши поставки до 50 миллионов тонн соответствующей продукции. Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. И мы, безусловно, намерены и далее добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставке продовольствия, удобрений, а также энергоносителей и других критически важных товаров. В этой связи считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок. В ходе переговоров, разумеется, затрагивались также и некоторые другие наиболее актуальные региональные и международные проблемы. Я подробно проинформировал господина президента и о ситуации, которая складывается на украинском направлении. Россия и Индонезия стремятся координировать позиции в рамках ООН и других международных организаций, включая и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, где Индонезия будет председательствовать в следующем году. К слову, на днях господин Джоко Видодо в качестве приглашенного гостя участвовал в саммите БРИКС+. И мы, безусловно, поддерживаем усилия Индонезии и лично господина президента по подготовке и проведению двадцатки, которая в этом году должна состояться в Индонезии. В заключение хочу еще раз поблагодарить господина президента за продуктивные переговоры. Убежден, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению российско-индонезийского многопланового партнерства. Благодарю вас за внимание. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan
untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali, menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih.